1 de octubre. ¿Cómo están, amigos, en todo el territorio nacional? Como siempre, estamos en Hiwasanaca y Ñuqanchis. Pero antes, tenemos que enviar saludos a todos los periodistas que justamente informan, entretienen y, por supuesto, educan. ¿Qué más? Iris Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un feliz día para ti también, ¿eh? Buenas tardes, Walter. Muchas gracias. Lo mismo para ti y para todos nuestros colegas, especialmente a aquellos que se dedican a la información en lenguas originarias. Liu, Perú suyupi willakmasikuna, kaimanta pacha kuyakuinikuta chaskikuchik. Taki Brasilia Chuimampi Yatiri Nagaro Arut Abhanyari Akiri Perú Sui Pachana. Aymara Arusata Quechua Aruta Yakaruna Campizza Yatia Parakiu. Jupare casa Taki Brasilia Chuimampiwa Arunta Parakiaris Kuyakairis. Ari, Walter Rayimpuri. Muy bien, Walter. Yo te dejo a ti con la información en Aymara. Causachun Hayaya, que vivan los... ¿Quiénes? Iris Cárdenas. Todos los periodistas. Todos los periodistas. Por favor, esa alegría, Iris. Con esto nos vamos con Hiwasanaca. Murata barca basira kaya tiaura campi ukamaha kanyanta panyani Hiwasanaca wakichawi taipita ya tiaura kaha maimayawa utharaki yerbatero sata ukachika ukitatwa kirili babarkatha ya kachikara karua autora kaha bistu paraki ukachikara karoha ukachikaroha ansasa pulta parakiwa hichurutwa histarha paraki histantatau hakata sirakina pescatunka kimsakan kuri chikau hitara karua aka Perú soy pachan hasarha parakini patapampa suri patha chikau hitara karu ukakip karaki chome urake chikara karusa sara parakiniwa kipka autorak ukakip karaki apaya yaraksa kuswa hupara kaha obaja parakiniwa ukakip karakiwa Kipka suma utase paya patakeja, kauchapi barkacheri rakate serap pareja, huparakahan hakacha se paya patakesa, kuswa askicha paraki wakicha paraki. Akachejata halt apanyari ukatja arequipa sulka suyo chegaro purt apanyari. San Agustín, yupaichanya utera utarua ansasa barkacheri rakaja purt aparakina, señor de los milagros sata, huparu arunt apayapataki. Uka yupaichanya Utaban hanja kuswa wakist aparakitaira hanja kacha siguraka utaya pataki usuta harkaka siyataki ukatwa kauchapi markachi riragati uka manjaruja man aphaneja pesja katarakakwa huparakaja baitase parakiri aruskit aparagirisa ukamaru wakist atawa sasilwa yatia siri paraki. Pilar Macet upasti kuparayataki Minesa Pechterewa, Kim Zapataka Waranka, Ukamarakawa Apteata Garaki, Walhasu Kasu Hitarakarua, Usuta Yatata Yatakeja Sasiwa, Yatia Sidiraki, Ukakip Karakiwa, Walha Kolaya Utau Hitarakarwa, Sulkasu Rakarja, Usuta Rakaja Hitekhiwa, Haniwa Sinti Aloha Hite, Ukatwa, Kolayataki Yaraka, Askicha Yataskarakiwa, Ukakip Karaki Suma Uyakip Yataskarakiwa, Akirinaka, Suma Ukachekana chikancha sipajapataki sasinwa hupaja pukat andirakinawa. Ichajabo que guachekano purt apjayari, kurabati, planta de oxígeno medicinal sata ukwa sartea paraki irnakayanywa, kayante paraki, kipka Anglo-American kenya beko sata ukata ipitwa, akirinakasti koyerne karinaka ukata ipitwa, ukha Sumpacha para Quitaina, Ucampi, Yarap, se para Quitaina, San Antonio Sata, Collaña, Utau Gitarúa, Usta para Quitaina, Hijoro la Carja, e Salud Taipitua, Aca Collaña Utja, a Plagasip Karaki. Gobierno Equinchawi Taipitja, Ma Kabachi, Chichnok Enyataki, Uka Wakichatagua, Lokata Karakini Sasitwa Saparaki, Ucampisti, Pulki Ibaya Utara Karuja, Hasaki, Manuraka Pokeya Takiwa, Chiknuk Etaspaja, Sasinsa, Saparakiwa, Ukama Pachati, Kunhamak Pacha, Ukampi Tata Payan Hilat Kuyakanaka. El taxista que con mucho esfuerzo se Taxist Hakek Takech Amamp, Bankut Mait Asiusin, Autopalakach, Mawila Masejaskich Amamp, Utas Alakach, Ukamasma Departamento Utas Alach, Bankut Kolgemait Asiusin. Hupanagadakiu aka proyecto de ley amuyap haragitain, kolke utanakar manunaka pokap hanyapataki. Pekenchawi taipit amuyap haragitain wa maam tlokan Ministerio de Economía taipit.
Ukanagampisti amuit atagarakiwa kunati yamapt sinyapatak waranqa aka Peru suyun uthirinakataki. Kitinagati han qolqewtanakarus manunaga paqapkarakitain hupanakataki. Por esta razón hemos diseñado Ukamanakut hipanarus kipatarakin Superintendencia de Banca y Seguros Hupanacamp Ukamkik para aquí Banco Central Hupanacampi. Program Garantí Toqet. Hilpach Paxinakan Pokapanyapataki. Kolqetoqet el ministra María Antonieta Alba Kanajan Karakinwa akama muinagasti sartea da Karakitainoa. Kus pokerina moit asin kunati akanyang purinipan hupanakasti khibartap kharakitain. Uka muyum pitakap kharaki kunati hupanakasti hilpach paksinakan manunaka pokap khanyabataki. Ukam kik paraki hupanakasti han sinti chan absutas unhasip khanyabataki. Ukamat amoit atagarakitain pekinchawi taipits ma garanti churain han pokerina kata. en el caso de Créditos de consumo amuit atacarakiu pescawarankat pisi manunina kataki. Ukamas créditos hipotecarios amuit atacarakiu pa patak warang solisat pisi manunina kataki. Kitinagati utatakis absubkarakina hupanakataki. Ukamkik parakiu aka proyectos de amuit atacaraquitainua micro kamas pequeñas empresas hupanakatakis. Ni apatun kawaranka soles manun kamau mi pestaipit kust abharakis. Akam kan kust awinsti ma warang kap kim sapatak warang mi pes hukanakaw hakatasip harakitain. Garantía muit anagampisti kitinagati rat pokap harakis hupanakaw kust abharakis. Kitinagati kim siri kot churap karakin ukat pusiristi han churap karakis pati. Hupanagatakisti créditos de consumo positun % hukanakaw amuit ataraki. Ukat kaukiri nakanti maran pokanyabab karak manunakapasti ukat hupanagasti kim sakal kotanak chur hap harakchi. Ukat liatun kiri kot han churir hamap karakchit hupanagatakisti kim sakal kotun % hukaw garantía nakasti amuit ataraki. Aka proyecto de ley taipit kamachluran taipin aruski babharakin uyanok abharakin. Amuit abharakitainua kolqeutanakasti chaninak hansint absubhanyapatak ukamkik parakiwa manunaksti hilpach paksin pogabhanyapatak. Ministerio de Economía taipit kananjanip harakin kunati pakalqotun kapesqani % perusuyun uthirinakaw kitinakati hilpach paksinakan man poqanyatak mait asip karakitaina hupanakastiniaki pogabharakitain. Akiri ha kusa yatia wiwa. Martín Vizcarra Malcoja, Macamachua, Utaro Erakira, Cauchapi, Warmina Kati, Chachara Casa, Utarakana y Ragapjeja, Juparacatakiwa, Akiri Camacheja. Akiri Insti, Kipka y Caja, Mapaxinja, Pojatua y Ragauracapatja, Polja, Katuka Payap, Chica Marana, Uka Kipkaraki, Maratukuya Winja, Irhat Atapayapau, Uka Kipkaraki, CTS Sata, Ukasa, Pojata Yapawa. Kaukti akuru ragarja irnaqeri rakaja ma paxi irnaqawenja kolja katuqa pjeja ukatja hariwa iraqataña paakiti ukakip karakiwa mayuronja kimsaqalqu pachanakua irnaqa parakillapa ukatsa paqanqu urunakanja pusitunka kimsaqalquni ukama pachanakua irnaqa pallapaja yaqa pachanakanti irnaqa paneja ukatja yahwa kolja katuqa pallapaja sasinwa qanashtaraki Ukamaha yatia ta haptau unata hilata kuyakaraka kwa kushapinakati utarakana irraqaptaja huparakaja. Yatia uraka pisaranta simka kiñari hichaja Arequipa sulka suyo llegar o purt apayari. Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguar Masata ukata ipitja papataka pusi ukama toneladas manqayanakwa kusama qayanakwa churap haragitaina patunka waranka ukama hakira karua. Cauchapirakati, Akishurakana Hakata Sepjeja, Juparakarua Hilja Churap Harakitaina, Chaulawa Kichatarak, leche evaporada sat, fideos, lentejas, Ukakip Karaki, Yaka, Mankayana Campua, Churap Harakitaina. Urata Bargachil Hilat Kuyakaraka, Yatia Urakam Pisaranta Sipkakiyari, Mak Ajukwa Nituja, Tunka Piskari, Maraniu Hilat Kuyakaraka. Jupasti, Pakal tunka mayani ukama urunakau sinti usunta tapuriu hakata sirakina, cuidados intensivos sata, hospital 3 Yanaguara, ukachejana, salud taipina. Kurhabati, akiri, ajuwa nitoja, coronavirus usumpi usunta tarakirao hilat kuyakarak, ukatja, diabetes usundirakitainao. Ukama tua akak ajuwa nitoja hanipuriu sinti kusak barakit ukatja, atipja puriwa coronavirus usuroja. Brisaida Aruanka Puparu Katok Apayani Hilata Kuya Caraka Kunaya Teohal Utchi Hichahaipona Marusa Arut Arakibama Kuyaka Brisaida Urumau Sasira Kurjakisa Kuyaka
Askinaki hilata Walter Suma haipuki pana minat hilat kuya kanakanyang kausun pachanha walihani hanja kasiriptan wa ukamwa tamta chawina karusa punchawina karusa sarasipkaki walura sipkaki wa yuri punchawisa kuna yaka punchawina kasa lurts asipkaki wa ekwa natirina kasa anat asipkaki hani ya kasiriptan wa mira yat khatirina kasi saniphiwa kiri pasin hawasita tanyang kaususti akan tatas pausa sina pachani hakitina katika chuiman hayna ka mira wawana kasarusuma yatist apkanyani wawana kasarusa ani angka cakare apsup kanyaniti sapakutin sa amparanak sa haret asip kapuninyani haya isa ya kapuninyani ya kapanakasa akanus imkat asinya sa ukaha ust asip kapuninyani mira yang kaususti akan tatas kakispawa ukama yat hatirina kaka ares ani persiwa sa hanyo kumuntanti mira munat sila kuya kanaka ukchakispawa ya kapuninyani humankiwa hilata Walter Kusara kisauka yatewe hakunya kabrisaida paisuba hichakucha yatewe kampisa kasip kakiyari ikitos chegaru hichaja porinta payari ma achachilampi ma awichampiwa kuswa panista si para kitaida matrimonio comunal sata ukasuba wahichawina Belén sulka parkau gitana kurjabati kipka Miguel Aspajo kupa achachilasti ya tu kamarariwa uka kipkarakiwa Aurora Arista Jupasti Kim Sakal Tunka Pesjani Marani Rakiwa Jupara Kasti Wiyaya Taki Narakaja Munasip Jajawa Sasirwa Saparakina Uka Chiganja Belén Taipila Marca Irpiripawa Suwa Uka Chiganja Chigast Sirakina Acá Yanka Uso Akantawi Pacharakanja Munasi Weja Utaski wahilata kuyakanaka unhasiptanwa achachilampi awichampeja walisungam atasiparaki Akireja kusaya tia uiskakiwa mokewa chekaro purta payari Cauchapi policía haqera kati Mokewa, Samewa, Los Ángeles, San Antonio Uka comisaría taipina kana irraqapjeja mayast asipjatainao Uka tua amt aparakitaina Acá chechelero hayarap apayan sasina Ma chachilaja Kim Sakal Tunka Payari Ukama Baraniwa Hakata Siraki Kupaja Armata Hewa Hariwa Kitisa Kupatja Amtus Karakiti Redes sociales Sata Ukata y Pitua y Atata para Kitainahu Ukatua Policía Hakira Kasta Quecho y Mawampi Instituciones públicas Ukakip Karaki Privada Sata Ukata y Pirakaru Yarap Oraka Baita para Kitain Ukatja Utua Utache Aparaki Akiri Suma Sapanyani Chikau Gitana Akiri Achachila Takeja Wale Kusaponiwa Akiri Sumaya Tiaweja Morata Bargachir Gilat Cuyacaraka Ukarakanawa Yatia Urakaja Hiquasanaka Uka Wakichawe Taipitacha Hichaja Jeparua Mantante Neneja Wasitatua No Canchis Yatia Urakao Gilat Cuyacaraka Iris Cárdenas Supasa Lijua Wakicha Sinjaraki Retornamos. Rimay kamuyaykichik ñaña turikuna ñujanchik willakuyukuna manya hampuy kakamuychik kunan punchaw programa takay willakuywan qallarikusun Interior Ministro César Gentile llaqtayuqkunata qallarikuchkan kallikunaman hawakunaman lluqsispankuqa emergenciapi kamachikuykunata uyakunankupaq ama huk runakunawan huñunakuchkanankupaq raymikunapi ama huñunakuchkanankupaq chay hinallataq mascarillawan churakuna kaptinqa churakunapaq chaynatam qallarikamuchkan llaqtayuqkunata COVID chunka iskuniyuqmanta amachakunapaq. Tribunal Constitucionalpi musuq magistradokunata akillanapaqmi reglamentuta ña purichichkankuña ichaqa kay reglamento qallarimusqanmanta pacham llaqtayuqkuna hinallataq estadupa wasinpi llamkapakuqkunapas musuq umaymanaqkunata musuq mañakuykunata chayarqachinku suqta chunka iskuniyuq mañakuykunata chaynapi paykunapas yanapakuchkanku imaynatacha musuq magistradokunata akillanqaku chaypaqmi kay qillqakunata chayarqachinku ichaqa kay kimsa punchawniyuq octubre killallapim huñunakunqaku comisionpi kay reglamento qhawaq comisionpi musuq magistradokunata akillanapaq
Ichaja, paikuna patantiaskampa hawanmanmi, pleno niskamanya apachinhaku Congreso wasiman chaypiña reglamento niskata arini munankupa hinaspa musuq magistradokunata akllanhaku. Willakuykunawan hinalla hatikusun Lima llaqtapim hierbateros sutiwan riqsisqa karrukunapas sayananpi ña llamkayta qallaykunkuña chaynapim huk Perú kusuyukunamanja illayta atinhakuña. Pichqa chunka pusaqniyuq llaqtakunamanmi lluqsinhaku sierra hinallataq selva huñi llaqtakunaman. Riqsichimusqankuman hinaqa kay karrukunatam allinta pichaparjunku mayliparjunku chay hinallataqmi runakunatapas karunchasqata tiyachichkanku. Chayna kaptinqa mikuykunatapas manam chayachinhakuchu tawa horas sutaq pichqa horas hinalla rinanku huk suyukunaman illayta munaspankuqa. Lliw Perú suyupim ancha riqsisqa kachkan ciencia llamkaykuna. Ciencia pa semana nispaninku Castilla Simipija. Kay iskay chunka hukniyuq punchaw noviembre killakamam llamkaykunata ña qallaykunhakuña hinaspa llallinakuyman hayachimuchkanku. Kay wataman tupaq Eureka sutiyuq llallinakuypim warmakunapas secundariapi yachaqkuna ña qallaykunhakuña llallinakuyman yaykuykunhaku. Riqsichimusqankuman hinaqa 3D niskapim warmakuna huk llaqtakunapika warmakunawan tupaykanakunhaku. Ichaqa allinta uyarikuychik ñañaturiykuna kay ciencia semanam kanja iskay chunka hukniyuq punchaw noviembre killamanta chunka punchawniyuq diciembre killakama mas tarikunqa. Apurimak suyukama chayaykuspa kayta riqsiykusun. Umalliqkuna ñankunata, karrupa ñanninkunata allin chachimuchkanku, chaynapi wakullo llaqtayuqkunapas tarpuyninkuta huk llaqtakunaman apanankupaq. Chayqa kachkan Antabamba provincia piñam. Hawaykusun. Apurimac llaqtapi Antabambapi Huacollo comunidad Ukhupi yaqapis kinsawaranqa pusaqpachaq metros sobre el nivel del mar sayayninpi ñankunata alchanankupaq llank'aykunata qallarirunkuña. Umalliq Rocío Narváez Choquehuanca obra qallarichisqankupi willakamun gobierno pusaq millón de soles kolqatachuran chay ñankunata alchanankupaq yaqapis esqonchunka tawayuq kilómetros sayayninpiraq llank'anankupaq. Este presupuesto ha sido asignado desde el Kay presupuesto Kolkataqa gobierno mantan apachimunku ichaqa kamachikuykunaman hinalla gastanayku tukuy Perú suyumantaqa llaqtallanchispi kaynata llank'akushan. Kay ñanqa karrukunaq purinanku aska watakunañas wich'usqa karan sinchi parakuna rit'ikuna chayasqanwan ima aswanta thunipusharan. Consorcio Antabamba sutiyuq empresa licitación nisqapi llallinku chayrayku paykuna chay obrata llank'anqaku tawapachaq qanchichunka pesqayuq p'unchaykunapi tukunanku kanqa. Comunidadmanta umalliq Reinaldo Callawa nin chay ñanta alchayuqtinku hukaq llaqtakunaman chayayta atinqaku hinallataq abankay llaqtatapas watukuyta atinqaku watukuqkunatapas chaskiyta atinqaku. Kay llaqtapi iskaypachaq pusaq chunka ayllukuna tiyanku paykuna aswantas pakuchakunata llamachakunata uywaspa chayta qatuspa ima kawsanku. Chaymanta comunero Rodolfo Huachaca nin kay ñanta alchayuqtinkus mihuykuna llank'asqankuta Arequipaman Cuscoman suchiyta atinqaku hinallataq hukaq llaqtakunamanpas qatunqaku. Este mejoramiento de vía Kayta allichapatinkuqa ñuqaykupa allinmi kanqa chaynap kaynin kawsayniykuta apanaykupaq. Gobierno Nacional Antabamba Municipalidadman 15 millón de soles kolqatakunña tukuy distritunkunapi karrukunaq ñankunata alchayunankupaq. Kusapuni allparuruchikkunapaq ñuqanchik willakuykunamanta pacha kuyakuyniykuta chayaykachiyku Lliw Perú suyupi allparuruchikkunapaq. Junin suyupipas café hinallataq cacao tarpuqkunam Pangoa Vallepi tarpuqkuna iskay chunka pichqayuq toneladas ruruchisqankuta apachinhaku Indonesia hawa suyukunakama. Kay llamkaykunapim yanaparqakamunku agricultura ministerio manta pacha kay emergencia punchawkunapi aswanraq sasachakuy kachkaptinpas paykunaqa hinallam yanapaykunku. Suyukunaman tupanachik frontera nisqakunapipas permisukunata mañaykunku chaynapi hawa suyukunaman chayachinankupaq COVID chunka isqunniyuqpa sasachakuypa chawpinpi kachkaptinchikpas Indonesia hawa suyumanmi apachinhaku café hinallataq
cacao rurukunata. Kusapuni kay willakuyqa. Cusco suyupiñataqmi umalliqkuna llaqta umalliqkuna rimanakusqankupa hipallanta firmar junkuña wikuñakunata hinallataq paquchakunata Urubamba hinallataq kanchis provinciakunapi aswanraq mirarichinankupaq. Chaynapim waranja hectáreas hatun pampata allichachishkankuña kay uywakunata hisp'ichinankupak mirarichinankupaq. Urqu hinallataq China uywakunatam apanjaku chay pampaman chaypiña mirarichimunankupaq. Lliw tiqsimuyuntinpim kay willakuy hispimuchkan aswanraq mirarisqan tarpuykunam hampi tarpuykuna hulluypiña kachkan. Chay sasachakuymi kachkan tiqsimuyuntinpi. Aswanraqmi hachispachak iskay chunka kimsayu hampikuna ña tukunjakuña chinkanjakuña chaynata riqsichimuchkanku kay hipa killakunapim aswanraq nishu chaki karpaptin, nishu inti lluqsimuptin, manaña allintañachu wiñamuchkan tarpuykunapas. Hinallataqmi huk llaqtakunapiqa sinchi chiri hasa kasqanpi manaña wiñamuchkankuñachu. Ancash suyukamaya chayaykusun ñuqanchik willakuykunawan kayta riqsiykunapaq. Umalliqkunam kañaparpanku, chinkarpachinku, hullurpachinku mana legalizasqa minapi llamkapakuqkunapa kaqninkunata. Maypitaq kay rikarun quebrada honda, aswanmi quebrada hondapiqa mana legalizasqa minerukuna yachanku. Chaymi kachkan Marcará distritupi, Caruas provinciapi. Willakamusqankuman hinaqa kay llamkaykunatam hisp'irqachinku Parque Nacional Huascarán amachanapaq. Ichaqa chaypi llamkapakuqkunam lluptirqunku umalliqkuna mana hatinkuchu. Kay llamkaykunatam ñawparirachinku Caruas provinciapi Fiscalía Adjunta Umalliq. Ancash suyumanta ayakucho suyukama chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Llaqtayuqkunam huñuranakunku hinaspa llamkaykunata hisp'ichimuchkanku chaynapim Marajia ayakucho suyumantaqa Trujillo llaqtakamaraq chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Respira Trujillo sutiwanmi llamkaykunata kallpancharhamunku. Chaynapi aswanraq llaqtayuqkunatapas amachanankupaq. Puerto de Salaberry distritupim kay llamkaykunata ñawparichichkanku. Chaynapim riqsichimusqankuman hinaqa planta oxígeno nisqata churarqunku kimsa chunka kamakunaman oxígenota chayachinankupaq. Hina hawanmanpas kay planta oxígeno nisqamantaqa iskay chunka hanchisniyuq balonkunatam oxígeno nisqawan juntapachinhaku. Kay llamkaykunatam ñawparichimuchkanku La Libertad suyupi. Respira Trujillo, Samari Trujillo nispankun kaynata hisp'ichimuchkanku ñawpaqtaqa huñururqaku tawa pacha kusaq chunkayuq Waranja Soles qullqitaraqmi. Kunanja ari chayaykusun ayakucho suyukama. Llaqtayuqkunam huñuranakunku hinaspa marchapi puriykunku. Imapaq dióxido de cloro nisqamanmi sayapakuchkanku. Ichaqa kay huñunakuyman hayachiptinkum runakunaqa mana lliwchurirunku. Chunka pichqayuq runakunallam huñuranakunku. Hawaykus. Ayacuchupi, Médicos por la Verdad nisqa mana mascarillawan hinakunankupaq, dióxido de cloro upiaspa hampikunankupaq huñunasqa mañakuyman hayakusqankumanmi ashlla runakunalla anchuykunku. Kay hayaykachakuqkuna huñunapa nisqanman hinaqa achkas kanmanku kasqa, hinallaqa kunanqa chunka pichqayuq runakunallas Iglesia San Francisco de Paula nisqapi tupaykunku Huamanga hatun plazapa hichpallampi. Estamos saliendo para pedir al... Ñuqaykum kayman llusqarqamuniku gobierno peruanuta chinallamanta congresuta mañanaykupa. Pipas maypas munaqkunalla mascarillawan churakunan. Chinallamanta chay vacunakunatapas chaskinan. Manam kaypiqa ninmanchu llaqtarunata churakuychipuni utaq churachikuychipuni nispaqa. Kay llaqta runakunaqa llapa congreso nisqatawan hatun umalliqtam kay waqaychakunankupaq kamachikuyta hukmanta ruranankuta mañakunku. Hinaspa chaypi munaqlla mascarillakuna hinakunankupaq nichunku nispa.
Kaywan hinakuyqa aswansi huk unquykunata pajarichin. Chaynallataqmi kay COVID-19 unquy hulluchinankupaq dióxido de cloro nisqawan hampikunankupaq nichkanku. Hinaqa kunankamaqa manaya kay allin hampi kasqanta yachakunraqchu. Qhawarisqaykichikman hinam llapa policiakuna hichpallanpi karqaku. Kay huñunakuqkuna ama chaqrunakuyta ruranankupaq. Hinallataqmi waqaycharqaku mascarillawan hinasqa kanankupaq. Chaynallataq karunchasqalla kanankupaq. Efectivamente, a través de la... Ari redes sociales chaynindam ñuqayku lliw hayachirqaniku kay Plaza de Armas Huamangaman chunkukuniyuq hachikyaqta huñunakunaykupaq aswanqa manam chay convocatoria hayachikuy achka runakunaman chayaron kaytam hayachirqaniku mascarillawan mana churakunapaq. Ayacuchumanta director de la macroregión policial Erimaris Hanman hinaqa kay huñunakuyqa mana mallinchu. Ari kaykunapi mana kasukuq runakuna coronavirus unquywan astawan rataykachikusqanku. Aswanja yachasqanchikman hinam wakin Ayacucho llaqta runakunaqa hinalla mascarillawan hinakuchkanku. Protector facial nisqawanpas amachakuchkankum. Kay millay coronavirus unquy ama ratananpaq. Ñañaturiykuna kay kamallam chayaykamuyku llaqta simipi willakuykunawan ichaqa ñuqanchik hinallataq hiwasanaka willakuykunamanta pachaya lliw Perú suyupi periodista willak masiykuna punchawnikichikpi kusiriykukuychik kuyakuyniykuta qamkunaman chayaykachimuyku. Yatiriraga wasitata suma arut adaptado huk pachapurasilla chuymampi arut adaptado hirat kuyakaraka panachay iris manachuna repuita munashankichu Manaraqmi Walter repuita qamunanichu ichaqa ñayaripunanchikña. Paqarinkamanya.